Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para keluarga, belah, tetangga, li-alik, sedajah seperti kaula murjaki. Pertama-tama ngiring muji syukur kajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah nahda kaula sareng panjenengan sedajah, sehingga badan kaula sareng panjenengan sedajah bisa muwajahah mujalasah di dalam situng tempat saya barokah dalam rangka resepsi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muga kelaban abadaki resepsi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaulah sareng panjenengan saja bisa kenging syafaat kenging ridhon Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kelaban badanah abadaki resepsi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan kaulah sareng panjenengan saja ipareng kekembangan urusan dunya, ipareng kekembangan urusan akhirat. Dan muga-muga kaulah sareng panjenengan saja kelaban barokana abadaki resepsi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto ipareng teka hajat i dalam dunya ngantos akhirat. Ben juganan muga-muga kelaban barokana resepsi Maulidin Nabi kadinto badan kaula saja ipareng teka hajat menabi kesakian muga-muga ipareng sehat selama-lamanya berselamat mateh dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Banca kebatar kaula sareng pancen saja menabi kaula sareng pancen saja abadaki resepsi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang karena ada dasar cinta, ada dasar iman, ikhlas, maka kaula sareng pancen saja pa insyaallah ipareng teka hajat sareng Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Para tretan sebagian kaula murjaki semangkin kadinto kula bareng panjenengan ngajak areng-bareng abadaki resepsi maulid nikah modal lo banyak apa adanya ala kadarnya karuan. Sementara Imam Hasan Basri toman dabu sepenikah wadattu law kana li mislu jabali uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau cek leburah cek teronah cek saking engkau andi emas rajana saenga bukit Uhud bingko ibagi kabeh orang semacam Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa masa menikah Imam Hasan Basri sampai ada bu wallahi andai kata saya punya emas sebesar bukit Uhud saya impakkan pada orang yang membaca Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Hasan Basri kadinto oning kati benapa hasitah kati napa fadilana karena abadaki resepsi Maulidin Nabi kadinto merupakan tawassul sesangat raja, tawassul sepaling gampang kita masalah Allah Subhanahu wa taala, tawassul sepaling gampang untuk teka hajat. Pada situng riwayat sebenikah annau kana bi zamani amin mu'minin Harun ar-Rasyid syabun fil Basrah musrifun ala nafsihi wa kana ahlul baladi yanduruna ilaihi bi aini tahqir. I zaman Harun ar-Rasyid i Basra lamba badar yang laki muda sangat melampaui batas i dalam ala kucuba jalami i Basra lamba badar yang laki muda sangat coba lakonah melampaui batas dalam cubang lakonah sampai-sampai masyarakat dah memandang kelaban pandangan yang sangat hina karena cubang lakonah ngarah mau cai bandingakin bareng orang pareng kontani tak ada bandingaki nanganan
pola sebab cubang perenggonta ni pola ki cubaan orang dia ki nanganan. Orang perenggonta ni nyarakin sepaling cuba, sepaling jahat misalah. Baik pendengkin pemuda seperti Basra, leni kemungkin cubaan pemuda seperti Basra. Sekadimah penduduk Basra ni kepada bacik kapi dia pemuda kelak ni kedarin cubang lakodah. Ghairu annahu kana idza qadama syahr Rabiul Awal wa sala siyabahu wa ta'atara wa tajammala wa amila walimatan wastaqra biha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di kelebihan orang sebagai Basra kelak, setiap bulan Rabiul Awal orang kadin to nikah angguye isah. Pas aminyaan letang begenteng ke makelok mate genteng kembang. Ya mungkin adanya matang begenteng ya lo celan bahasanya ya. Mungkin biasa lo aminyan ya minyan. Lo biasa asoroy pas asoroy karena letang begentengnya mana. Leni kepahabadaki walimatil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ke bulan Rabiul Awal. Wa damala hadal hali zamanan tawilan yang dilakukan pemuda sesangat coba kiburu niki setiap tahun. Mun lemari amulotan gila kon nak beli boleh kita kena boleh jadi lah orang coba kembang lagi sampai orang senegara ni kebaji kapi. Coba bayangkan reng perenggon tadi sebuah coba tak kira reng seperenggon tadi baci. Ayo coba gula tanya Pak Hadi ini kan termasuk paling kenal karena perenggon tadi ini. Nyarakin reng perenggon tadi paling coba Pak Hadi pesera kira legabai fulan lagi. Bulan sepaling coba perenggon tani. Berbeda orang perenggon tani bulan gelas seperenggon tani baci kapi. Kita ada. Leni kai Basra nikah orang sebasra baci kapi. Niki dari cubang hanya saja ben bulan mulot amaulutan di kampung ben bulan maulot amulutan. Situng waktu pah mate. Salmate niki lepas tadi yang salabat Pak Hadi. Niki dari coba nih ya. Lerem perengguan tadi sepucu bang orangnya mon mate pasti kilabat bi orang kinangan ya. Leni kata dereng salabat ni kederin coba lakona. Senegara ada salabat waktu mate nikah. Itu orang ada semandiin, ada semen, letorot ancor kerobut lala aja ya ini kegampangan lah. Cek saking ngangkui tang bahasa bengkel dia cek saking ngangkui tang bahasa kembang nika dari nak coba tapa make odi tak genal aku nih kuat pon itu rot ada semandiin ada seluburin ada senyolaten salah sing malam lagi niki senegara ambil PKB aduh senegara ambil PKB pagi ding suara ndaya uhduru ya ahlal Basrah washadu janazata waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi. Sing malam amin pangiding suara kapi wahai penduduk Basra entaren bi sampean orang sekocak coba bi sampean ruah sakseen bi entaren pandiin solaten pas bendem bi sampean kasetang wali kesah kunjuman gara-gara amulotan bentaon walaupun lawan tagen naking pentahun amulotan ya kan niatnya ikhlas semakin sampian ya cek amulotan bareng tore niatan kampian bagus niat tawasul niat nyari ridwan Allah niat asyukur niat menampakkan kebahagiaan karena badan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niat ngambil hikmah niat belajar. Kemudian orang gila salamin PKP fador ahlul baladi janazatahu wa dafanahu orang sebesar ini datang kapi pasal nikah mandiin nyolaten kemudian pas pada areng bareng memakamkan orang laki dan udah selah kontak kena gila nih ya awalan nikah dihina ada salabat din budinan pas namanya karomana keluar kapi awal ada salabat kemudian pas orang senegara alabat kapi beda orang kan orang ilabat di senegara nikah ada kinangan nikah le nikah orang sebesar nikah pada alabat kapi bahasa nikah sampun amare pandiin ibendem imakamakin salseng malam amin boleh
farauhu fil manami wa huwa yurfalu min hulali sundusin wa saprokin. Pahamin PKP le nikah pemuda si kocak lakon coba gila nikah pahapaken mahkota ingat kerajaan ahias ingat raja di irwah. Kemudian bahaya tanyakin fakilau bimanil tahadihil fadilah sehereng laki dengudah sampian bi andi jabatan ingat riyah bi ingat raja ingat riyah oleh dimma sampian sebab apa sampian cek lakon sampian tak genah yoding bi pah oleh pangkat ingat riyah bi pah jadi raja bi pah ahias ceong gunnah bimanil tahadil fadilah sebab apa sampian mendapatkan fadilah semacam ini. Qala pemuda jawab bitaqdimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam engkika dintoh gara-gara ngaslaki kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kebenikah tore kulo sampeyan semangken pompong kita mare niaten sampeyan. Niat tore no bi kuliah ibar dengan sampeyan kan. Montai tonton sampeyan kita kota oni. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka nawaitu taqarruban ilallah wa ta'diman li amrillah wa ta'diman bi maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syukrin ala ni'amillah bismillahi tawakkaltu Allah. Cangkela bigula isabodakin di samping niat nyariton Allah, niat tawassul, niat kami belajar. Karena belajar kan itu kencana cek raja nah. Kencana cek raja nah yakin. Orang yang belajar kencana cek raja nah, orang yang biayain, orang yang belajar nyari ilmu juga cek raja nah. Bada situng hikayah i dalam situng kitab tarikh Al-Baghdadi nyamana Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar belajar jurmiyah nikah umur 50 tahun. Ayo Pak Hati ini umur berapa tahun nih kak? Beda saya Pak Hati sopung kan. Lalu ke Syekh Abdurrahman Al-Haffar mulai belajar nahu awal nikah umur 50 tahun. Tetapi yang belajar kadintoh tak napanya mana tak terikat laban umur. Walaupun umur nikah berempat bain, mun kita oninga nikah wajib belajar. Pahami? Tetapi kadang-kadang orang kadintoh aromasa engkau letuwah saat belajar nikah todus. Padahal Kanjeng Nabi ada bu utulubil ilma minal mahdi ilal ladhi sampean kau nyara ilmu mulai turun dari gendongan ibu sampai masuk liang lahat artinya setiap saat dan setiap waktu. Cuman orang-orang kadang-kadang ni agak baik dalil kelero. Dari mana dalil lah? Di Pak Ustaz ilmu labi le cukup ego. Leni ke dalil kelero ni kah? Cereng makli ada bu enggak nikah yang kenyataan putaran sampai nikah loyu sedaken to artena loy tondung tu belajar itu rot pas ada bu di Pak Ustaz ya maki ya bi lo apa maki tak mundu kayak gua ini ke dalil kelero nyaman nikah sampian bisa ada bu enggak nikah lamun di sampian putaran sampian yodak untuk belajar kento baru ada bu enggak nikah patot cereng putaran sampian nikah lo yodak dah kento lah ada bu di Pak Ustaz ya bi le cokok maki tak mundu ke jadi di maci ya. Lanjut lagi bi kuliah tungginga Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Sebenarnya ke idam Damaskus ni kepada kuburan. Le Syekh Abdurrahman Al-Haffar sebelum menjadi Syekh nikah lakona cuman nguli manjing teti tukang kalian kuburan. Paham ya? Ngerti manjing tukang kalian kuburan?
Bila bereng mate isoro orang ngale kuburan gila kelako baru oleh bese dek mun tade senyoro tak lebes ni kereng melarat nikah. Situng waktu ni bereng bini entar si Abdurrahman Al-Affar. Man Abdurrahman engki bu ngalaki kuburan sengkok engki tak kali ongguan kuburan nikah bi Abdurrahman ya. Ikali kuburan nikah. Paham ki? I luar si omong tibi edi ngakin melengar teh. Kemudian ki sampun nikah kuburan ikaleh ampun lemare sekitar sejam mayit datang. Mayit datang itraki beberapa orang laki lo jadi benjang yang berbendom materi hidanganan. Lo banyak bahati senaki kuburan nikah. Cuman yang bini kilas nyororo norok ya. Abdurrahman nikah turun kuburan karena ingin nampanin mayit. Sampun mayit nikah juluakin. Ternyata mayit nikah rebu bi malaikat. Ikebah kekebunan daripada kebunan surga sehingga Abdurrahman lo sampai nampanin mayit nikah irbu bi malaikat tadi malaikat senampanin pasanan nikah mulja balok mulja niki areng mate itampani bi malaikat iken toreng perengkontani tak ada cerita dengan semate itampanin malaikat nikah paling itampanin bi orang kapi sebadan kocak masuk lagi ke kuburan senampanin kuburan nikah orang iya le nikah senampani ke malaikat mulja kan ngerti lah yang kejadian dengan nikah Abdurrahman ngadi langsung kelengar. Karena si ketelah dua malaikat ben swarga. Pahami? Ini kemul jadi karomana orang semati jeriah. Sampun Abdurrahman kepingsan bid'ah binika ipong ke bi orang seberia tahu kuburan ipa keluar bi mah kelenger Abdurrahman dia. Ipa keluar dari kuburan di beta. Bedapa bi isop kelenger ya. Gelak macam jago kembang ipo tempo sanampanin mayit ambaro kelengar gampang sal ibong ke lo abi kemudian nikah sadar. Pas itanya akiman beda apa kayak man? Aduh, beten kaula kadintoh nyakseen luar biasa mayit ki buru itampen dua malaikat pangkok ngetelak swarga. Pas lo sadar apa boleh engkau pasaran nikah. Leni kejadian aja. Pohon mari ke sana. Kemudian sekitar sebulan orang bini gelar ini datang boleh ke Abdurrahman, man ngalaki kuburan, engki, kale boleh kuburan, sampun kuburan ini kale, mareh sekitar 2 jam datang mayit boleh, lo banyak singira yakin banyak yang berbenda, pon Abdurrahman turun kuburan siap-siap untuk nampanin mayit si lagi ya, Abdurrahman turun. Mayit ijulakin, keng Abdurrahman lo kelengar, lo nggak segeluan. Tapi Abdurrahman langsung antara sadar dan tidak karena lagi-lagi ada 2 malaikat senampanin reng mati gila. Paham ki? Mayit ini kita tambahin malaikat boleh, pangatlah surga boleh. Tak kerjut ke Abdurrahman ya. Dinburin pah ongke di kuburan, mar ongke ni kereng bini pah intarin, itabeng di Abdurrahman. Bu, ki buruh semata nikah. Putra saya bu. Putra gula, beda apa kan minyak tanyaan? Semate penandu bu, tangan anak kia, beda apa minyak tanyaan bang? Semenika bu, badan kaula nikah, iwaktona bulan yang lalu, waktu nampanin putaran sampian, nikah igaluni malaikat ditampanin. Kemudian nikah sabak kebunan swarga, segi buru dia kia, andi amalan apa putaran sampian bu? Nikah jaipon. Abdurrahman dereng sepona anak-anak dereng sepona mayit nikah. Pola andi wiritan khusus, pola andi can bacaan khusus, pola andi diktiran khusus. Napa can bacaan bu? Reng bini kalian nikah jawab, kasa potra kula bulan yang lalu sama kasa mate di dalam keberadaan nyari ilmu. Segi buru jeria kakang lakon ini kak lo andi wiritan cuman nyari pesen igabay abayayain ading sama tajruah. Teti intina orang nyari ilmu genjer rajana adik karoman semacam nikah orang sabayayain yang nyari ilmu juga genjer rajana sampai beri karoma ingat ke nikah. Leni ke karoman orang nyari ilmu, karoman orang abayayain yang nyari ilmu nikah.
Kemudian Abdurrahman nikah berpikir, aduh berarti genjer nyari ilmu ini cek raja nah. Berarti genjer nyari ilmu cek raja nah. Munda iya kok mau dari semangken, makin umur 50 tahun, ambuang kok lo tetia tau kang ngaleh, kuburan, engkau belajar apain. Lalu nikah Abdurrahman nikah belajar, umur 50 tahun ini baru memulai belajar nih ya. Paham sampai nol? Lalu nikah Abdurrahman baru belajar umur 50 tahun, gara-gara berokan ngaleh kuburan. Belajar habis sekitar 5 tahun 6 tahun penter pada kemudian kita di syekh awalnya bani syekh awalnya bani kiai cuma jadi kiai bahasa ini bani tolong kiai pak hati karena oleh berokan kuburan kila bi Allah Ta'ala niki singkap tabir berokan nyari ilmu genjer nabi nyari ilmu nikah Abdurrahman walaupun umur 1 tahun nyari ilmu bahasa nikah san nyari ilmu penter alam pe kocak Syekh Abdurrahman Al-Hafar le nak foto nasi Abdurrahman Al-Hafar nikah subadana ibu nyari ilmu kapi subadana pas kemudian nak foto nikah dadi Syekh kapi dadi kiai kapi terakhir dari keluarga Syekh Abdurrahman Al-Hafar ikocak Syekh Hasan Al-Hafar nikah paham ki manggana sampian jaman eman untuk abayain poterana untuk nyari ilmu otak potaran sampean cerita nomor 2 nikah hanya memulutan gila maka kita mulai nikah senikah wahukiya annahu kana bi zamanil khalifati Abdul Malik bin Marwan syabun hasanus surati zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ada seorang pemuda genteng ropana nikah di negara Sam. Apip juga orang genteng inan, Apip kilo genteng inan. Siapa ya Irfan kilo genteng, makruf apa boleh? Coba kinanya ada segenteng inol, aduh tak masuk sekali nol. Lamba zaman Abdul Malik bin Marwan ada seorang pemuda genteng ini gersam. Kesukaannya wakana yalhu biruku bil khoili. Kesukaannya numpak jeren. Gebara ke timur numpak jeren karena seneng memang jeren. Jadi saking semangkin mobil Fortuner mungkin ki. Nang seneng mobil Fortuner kan gebara ke timur numpak Fortuner. Lah niki pemuda gila niki nang seneng jeren numpak jeren gebara ke timur. Fa bainama huwa datu yamin ala dhahri hasanihi id ajval al hasanuhu wa hamalahu fi sukatis sam. Situng wektu numpak jeren, pajeren iki jel macul. Ngerti jel macul? Hah? Numpak jeren macul, lo ngerti macul ya? Jeren kesen lo elang kendali, tak bisa dihentikan jeren ini, tak bisa pemandek. Pemandek apa gun boy benter. Sajen pemandek sajen kencang buruna, dan keset burune kah? Sampai dapat ke pagerah pintu gerbangah raja, tak bisa mengendalikan. Walam yakun lahu kutratun alaman ihi. Lah dia pemuda gila tak mampu mengendalikannya. Fawaqa'a tariqahu ala babil khalifati fasadafa waladahu. Kemudian jeren dapat ke gerbang raja pas nembung ke anak raja jerna pemuda gila sampai anak raja ini mati. Ayo anak raja semati tembung jerna. Jadi saking semangkin itembung sepeda motor lah. Anak raja itembung sepeda motor sampai mati. Berhubung lambat niki tembung jerna sampai mati. Ijaman kenikah mun badereng maten orang maka dihukum pati. Paham? Nyaman kisos. Mun badereng maten orang pasti yakom pateh. Lenikah semate ternyata anak raja. Ada harapan untuk odi nih kecang pemuda nih cereng anak raja si tempung. Paham teh? Dalam manikah sosial luar biasa. Sosial luar biasa canang raja nih tempung sampai mate. Berita nih kampun meluas. Sesaking samakan viral kamu ngelah. Niki berita niki pada Pak ke raja. Karena beda pasukan pasukan tuan raja pangeran potana panjenengan itraba kuda sampai mati wa pada pintu gerbang. Pegel raja nika sampai seleer pegel. Siapa kena serabas arwah seorang pemuda ganteng. Konin panggil. Nika arepe pahatena beni-beni jajan nika. Panggil arepe pahatena. Paham nggih? Lenikah kira-kira anak saya pemuda geladung korek akhir selamat sendiri ya. Apa yang saya perbuat sekarang ini? Mampus saya. Pasti saya dihukum pati nantinya.
Tapi iperasan ni kan berdekretek pasaran. Ya Allah, mati kau mesti ya Allah, pada rem ya Allah, burung kau tak iso burus ya Allah, dek rember ya Allah. Tinah kok anak ada rebain. Kor selamat dari hukum pati kau amaulut nah. Aujar amaulut dah korong kau ni ke aman dari hukum pati kau amaulut nengkoria. Ujar ya kau. Paham ki? Kor selamat dari kompati, saya akan mengadakan resepsi Maulidin Nabi Muhammad SAW. Kemudian pemuda kadinto itangkap bi prajurit dihadapkan di hadapan raja. Sekali raja gila tepang pegel seleer. Depak ke hadapan raja, pegel raja langsung elang. Paham ki? Anak raja ni mati, pegel langsung elang. Sampai raja gila ni keheran. Kok biar morot elang amro lo pegel ya. Raja gele banyum senyum bahasan wa nadra ilaihi tuhaka bada makana ya tanqul qadabu. Raja ni kajeling pemuda semare nembung anak sampai mati ni kepageleen semisem. Elang pegel-gele ni ka. Padahal awal pegel seleer ingin membunuhnya. Kemudian raja heran tanya, ya hada atungsi nasihr ya hada atusina sihrah atusinus sihrah. Wahai bulan ini bulan cek bagus saya sampean pola sampean di zimat kok. Hei Pak To Pak Hadi, hei bulan engkau gelak cek pegel ke bang tang pegel ni sampai seleer kaki ni kok nyenge cek encing jangar apa ya sal sampean beri tang ada pamor tang pegel elang andi zimat apa bang ya pola bian di pusaka keres kolomu nyenge bang. Oh tapi sampean di seher, oh tapi sampean di akik apa sampean Mahdi? Wah di akik Jamal misal lagi. Leni kerajaan ini sampai heran, cerai pegel selesai, langsung elang pegel sampean di zimat apa sampean no? Polami sampean di can becan, di ilmu, di seher, di apa bang nih? Di zimat apa? Pemuda gila jawab qala la punten raja, abdi nekadin tolak gadun apa? La wallahi ya amiral mu'minin, demi Allah wahai amirul mu'minin saya tidak punya apa-apa. Badan kaula la gede simat dan kaula lo andi pusaka kres kalau munyeng lo andi jungjung derajat. Mun sampe tak andi jungjung derajat ki. Dan kaula lo andi akik Jamal, virus lo andi seberjat lo andi yakun lo andi rubi apa boleh lo andi papan apa raja. Pak raja gila nyampit. Faqala afautu angka wis mendaya bang bingko isepora. Cuman ada syarat. Walakin kulli madza kulta. Abang bingko isepora lo yo kampate cuman kelaban syarat sampean bejujur sampean ada apa gele. Maca apa sampean? Ada apa sampean? Kor jujur bingko isepora lo yo kampate. Faqala maka pemuda nikah jawab, "Dalam majab pemuda nikah qultu in halasonillahu ta'ala min hadhil waqi'ati al-jazimati a'malu lahu walimatan li ajli maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kau dekat itu raja gila ada bu ani ketek ani ujar korban kau le iba selamat bi Allah ta'ala dari masalah riyah, iba selamat dari hukum pateh badan kau le abadakina walimah resepsi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ngiding jawaban kenikah raja ni bahada bu kot afautu mingkang kok ya nyepora bang abang loyo mati bingkong kok nyepora wadihi alfu dinarin ya kakek bingkong bidin pese 1000 dinar li ajli maulidin Nabi karena sampean ingin mengadakan resepsi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihi liman dama waladi bang halal walaupun sampean telah membunuh anakku. Faharaja sabu wala faharaja sabu wa ufiyah minal kisos. Sepemuda kalian ini sebola bi raja aman dari kisos ki oleh bese wa auda alfa dinar mengambil uang 1000 dinar bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah masalah raja Pak Hadi benih masalah keni lah namanya. Tadi Pak Hadi lamun sampean sumpah lagi atual cukup supaya terus laris ya. Sampean semakin niaten ya. Sampean ngadakan cukup terus laris misalnya. Niaten sampean ini kan moga-moga kelebihan berokan maulid semakin gak dito tang dagangan ke depan nika laris. Ada iru Pak Hadi.
Jering masalah Rajab ini ketika hajat apa boleh yang masalah dagangan tak baju. Iya kan? Ayo, nikah masalah Rajab, masalah paten ke pengaria. Ini ketika hajat apa boleh yang karo dagangan juga kita apa? Ayo, sebenarnya luar niaten sekek sakian nikah minta Allah Ta'ala kelaban berokan maulidin Nabi nikah beres sakeng. Sandi otang tengah haji napa dan kelar nyaor. Amin. Rezekine seropek muga-muga Allah Taala nika ibu luasa ibu jembarah. Amin. Kelaban barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tore niatan ngak gelarua mulain. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi jami'in bi anna yarhamu bi anna yusallimu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahim. Jangan tinggalkan nampu dan mustaqim. Saudina nam tahim wa madwan rahim wa